Kini mga kamaster, karon maayo kayong gabi sa inyong tanan, maayong buntag ug asa man kakaron diha tibuok kalibutan no. Karon na ako'y kauban diri pure ni Bisaya, ano mga Bisaya da, shout out sa tanan mga Bisaya da. Kay akong kauban kakauli lang ani, kakabalik lang ani sa Pilipinas, kakauli lang. Usa ka OFW sa Kuwait na nag-for-good na karon. And ang kanindot lang partner no kasi ni uli siya, nag-for-good siya nga naay dako gyud kaayo nga ipon. Pila to imong ipon? At least more than 100,000. Yes. Nga part-time naman niya gihimo na busy bitaw kasi sa trabaho niya nang 2 hours lang iyang mahatag sa online. Daghan kay sa gibantayan nga bata, maglungag pa siya, magluto pa. Para sa man to maglungag ug magluto no. Maglungag, maglimpyo og CR, mamlansya, daghan kay trabaho. 2 hours lang gid niya before siya matulog. Dito niya buhaton ang negosyo, murag isabay niya ba? Pero nganong nikita man siya more than 100,000 kay tungod na adyo siya proven and tested nga online system nga bisag naa ka sa abroad pwede kang mukita, and I know naramdaman nimo na. And sa tanan nga mga partner, sa tanan nga mga Bisaya or bisag di Bisaya, mga Ilocano, mga bisag tanan pues bisag kin sa pwede ani nga negosyo, ang kinahanglan lang nimo nga kamao ka mo try kay di ka mo try, di ba pud nimo hibawan og para ni nimo. Correct or correct? Yes. Correct ikaw. Kung wala ka ni try ani, di ka basta-basta makaulig purgo, di ba? At the same time, wala po siya ni try, siguro po siya nikita o ka ng more than 100,000. Tapos, wala po ta kay lifetime nga business. Pero tungod lagi kay ni try lagi, ni subok yun lagi. Karon, nakauli na for God, unya, napad yung ipon nga dako kay tanan niya. Congratulations nimo partner no kay kini sigurado makahatag nimo daghan og kumbaga maayo nga kinabuhi kauban ng imong pamilya niya. Congratulations nimo and daghan pa kay tag-i-inspire nga parehas nimo nga mga Bisaya pod og mga OFW nga paras nimo nga naglisod na sa ibang bansa, sa Tagalog ko gamay naglisod na sa ubang nasod nga karon gitsaga-tsagaan na lang gyud for I know kanang imong paglisod naa na say hangganan hantod sa makauli ka diri for God, makauban ka namon ni partner kung nakaya nimo kaya sad nimo. Yes. Congratulations.